आपको स्वागत करछि। आज हूँ फेब्रुआरी 17 तो शिरडी साईबाबा चगाड़ी यात्रा जोशीर थी साईबाबा मंदिर में चगाड़ी यात्रा तो आप वीडियो देखते बाबा पालिंकी सजा होची देखी पारे तो केते लोक आछंती देखंतु बाहर भी आहरी बहुत सारा लोक अछंती। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପଛରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସି ଯାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ। ପଛକୁ ପଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଚଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ବାବା ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ। ଶିରିଡ଼ି ମାଝି ବନ୍ଧର ଦୂର ସାଇ ବାବାର ମାବାର ବାବାର ମାବାର ସାଇ ବାବାର ମାବାର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଗୌର ଭାବ ଭାବ बसी जातु समस्त देखी पारे उपभोग करें दयाकोरी बसी जातु आपण माने Om
साई नमो ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः साई नमो दरबार के बोलो शिरडी के साई बाबा की बोलो साईनाथ महाराज की बोलो साई बाबा की बोलो शिरडी के बाबा की बोलो सच्चे दरबार की बोलो गाँव वाले की बोलो प्यार से बोलो साई बाबा की